समाचार करुणा विजयी वर्तमान जगत मध्य करुणा महामारी जेपरी तार भयंकर काया विस्तार करिछे तारी भयर आज समग्र मानव जाति घर बाहर भय करते कारण वर्तमान पर्यंत यह करुणा महामारी हजार हजार लोकंकर जीवन नहीं सारा पुणी हजार हजार लोक से रोग में आक्रांत यह करुणा महामारी रक्षा पाइबा अनेक ज्ञानी मानी माने तार प्रतिषेधक तैयारी लगी पड़ी तथापि वर्तमान पर्यंत सफल हो पारती ना। वर्तमान मध्य विभिन्न स्तर में करुणा योद्धा करुणा विपक्ष में युद्ध करुँच विजयी हो पारना। तेणु यही परिप्रेक्षी में किपरि करुणा को विजय हेबा से प्रसंग नहीं करुणा विजय से विषय बाइबल परमेश्वर कौन कहती ताहा मु आपण मानकु जणाइबा पई चाहे। आपण मानकर आम मानकर त्राणकर्ता प्रभु जीशु जगत रे 33.5 वर्ष वास कले से समय मध्य से जहाँ देखिले और अनुभव कले से स्पष्ट रूपे जानीपारे जे यही पापपूर्ण प्रलोभनपूर्ण और समस्यापूर्ण जगत रे विजय जीवन यापन करने कष्टकर से अपना शिष्य मानक और विश्वासी मानक विजय जीवन रे एक मंत्र बा अमोघ अस्त्र प्रदान करी कहले तुम्हें जितेबाला यही जगत रे पाप परीक्षा प्रलोभन अभाव अनाटन रोग दुख निंदा अपमान और विभिन्न प्रकार समस्यार सम्मुखीन हेब सेतेबाला यही मंत्रटी प्रयोग करिब जदि चाहा करिब निश्चय विजय हेब। तेणु से शिष्य मानक जो महामंत्र प्रदान करथिले ता हेउछि प्रार्थना। मार्क 14 पर्व 38 पदरे से शिष्य मानक कहले परीक्षा रे जेपरि न पड़ एथि निमंते जागी रही प्रार्थना कर। जो माने जीशुंकर ये आदेश अनुसार प्रार्थना करिसंती एवं प्रार्थना रे लागी रहिसंती से माने तार सफलता पाई पारिसंती। एही सफलता विषय रे बाइबल रे अनेक प्रमाण रहिछि एवं प्रार्थनार शक्ति विषय रे लेखा जाय अछि। यात्रा तार 10 पर्व 10 पद ठारू 17 पद लेखा जाए मूसा प्रार्थना कले अमाले हारिले। जियोशुआ तार 10-12 पदरे लेखा जाए जियोशुआ प्रार्थना कले सूर्य स्थगित है। प्रथम राजावली 18-38 पदरे पर लेखा जाए एलियो प्रार्थना कले स्वर्गर अग्नि आसी यज्ञ वेदी पोड़ी पकाइला। प्रथम सामुएल 1:9-17 पदर लिखा जाए हाना प्रार्थना कले पुत्र संतान लाभ कले। नूतन नियम रे प्रेरित तार 12 पर्व 1-19 पद मध्य लिखा जाए मंडली प्रार्थना कले भीतर कारागार मध्य मुक्ति हेले। प्रार्थना रे अनेक शक्ति रही प्रार्थना द्वारा अनेक कार्य साधन हो पारे किंतु ता परिवर्ते आज जगतवासी प्रार्थना को छाड़ी करुणा विरुद्ध रे युद्ध करुछि एवं विफल होउछि। याकूब तार 5 पर्व 15 पद लिखा जाए विश्वासयुक्त प्रार्थना रोगी को सुस्थ करे। हाँ मो प्रिय माने रोगरु सुस्थ पाइबा पई विश्वासर प्रार्थनार आवश्यक। परमेश्वर जी आरोग्यकारी यह विश्वास करी जदि आमे विश्वास रे जीशुक नाम रे प्रभु के निकट प्रार्थना करिबा तेबे सुस्थता पाई परिबा। यह सहित बाइबल रो परमेश्वर आहुरी गोटिए कथा कहती केवल विश्वास हेले यथेष्ट नुहे मात्र आहुरी किछि विशेष गुरुत्वपूर्ण विषयर आवश्यक रही। ताहला द्वितीय वंशावली तार 7 पर्व 14 पदरे एपर लिखा जाए जेबे आंभ नाम रे विख्यात आंभ लोक माने आपण मानकु नम्र करी प्रार्थना करिवे और आंभ मुख अन्वेषण करी आपण आपणा कुपथरु फेरिबे तेबे आमे स्वर्गरु शुणिबा और सेमानकर पाप क्षमा करिबा और सेमानक देश को सुस्थ करिबा। एठारे आमने देखिबा को पाऊ प्रथम विषय हला आपणा को नम्र करी प्रार्थना करिबा। द्वितीय विषय हला प्रभु को मुख अन्वेषण करिबा एवं तृतीय विषय हला आपणा आपणा कुपथरु फेरिबा। एई तीनोटी विषय करिबा द्वारा तीनोटी विषय पाई परिबा जाला स्वर्गरु प्रभु आम प्रार्थना शुणिबे आमनकर पाप क्षमा करिवे एवं आम देश को सुस्थ करिवे। एठारे आमने देखिबा को पाऊ प्रथम विषय हला आपणा को नम्र करी प्रार्थना करिबा। आज समग्र जगत रे मुकार बा अहंकार समस्त को ग्रास करी अछि। समस्ते निजको बड़ मने करंती धार्मिक मने करंती गर्व करंती किंतु मो प्रिय माने सदा प्रभु गर्वी को दूर चिन्हती। गीत 138:6 लिखा जाए सदा प्रभु उच्च हैं
ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପୁଣି ଗର୍ବୀକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଆମମାନେ ଗର୍ବ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହି ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲୁକ ତାର 18 ପର୍ବ 9 ପଦ ଠାରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଫାରୁସୀ ଓ କରଗ୍ରାହୀର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଥିଲେ। ଫାରୁସୀର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗର୍ବ ମନୋଭାବ ଥିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଅଧାର୍ମିକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ କିମ୍ବା ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ପରି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରେ ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ଆୟର ଦଶମାଂଶ ଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ କରଗ୍ରାହୀ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଫାରୁସୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ କଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତି କଥାରେ କହିଲା, ମୁଁ 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 ଏପରି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେପରି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏପରି କରେ। ହଁ, ଏହି ମୁଁକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ମେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏଇ ମୁଁକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା, ତାହେଲେ ଏପରି ହେବ, ମେ ମେ ମେ, ଯାହା ଏକ ଛେଳିର ଡାକ। ମେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଳି ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏପରି କହିଥାଏ, ମେ 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 କହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଯାଏ ତାର ମାଂସ ଭୋଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ତିଆରିକାରୀ ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାର ଚମଡ଼ା ନେଇ ବାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ବଜାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବାଦ୍ୟରୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ବାହାରେ, ତୁମ୍ ତୁମ୍ ତୁମ୍। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଛେଳି ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମେ ମେ ଏବଂ ମରିଗଲା ପରେ ତୁମ୍ ତୁମ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ କାରକୁ ନ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଅନ୍ତରରେ। ଏବଂ ଗାଲାତୀୟ ତାର 2:20 ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ। ହଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମୁଁ କାରକୁ ମାରି ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଲୁକ ତାର 18 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ବା ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ବା ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଜଣେ ବେକାର ଯୁବକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ବାପା ମା ମାନେ ପୁଅ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଝିଅ ପାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6 ପର୍ବ 33 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତଥାପି ଆଜି ଜଗତ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବା। ଏହି ବିଷୟଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଜାତି କୁପଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏପରି ମହାମାରୀ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ଯେତେଥର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ ଏବଂ ମୂଷାଙ୍କୁ ବଚସା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମହାମାରୀ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ଦୂର ହେଉଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 2:5 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ଫେରିଆସ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଫେରି ଆସିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଲୁକ ତାର 15:11-32 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ହଜିବା ପୁଅର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତାର ଭାଗ ନେଇ ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଘୁଷୁରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
से जितेबाला तार भूल बुझीपारी पिता निकट को फेरी आसला एवं कहला बापा मु तुम विरुद्ध ईश्वर विरुद्ध पाप करुँची तुम पुओ हेबार योग्य नुहे मात्र तार पिता ताको आलिंगन करी ताको पुत्रतर अधिकार दे सुनार मुदी पिंधाई ठीक से ही आम जितेबाला आपण आपणा कुपथर प्रभु निकट को फेरी आसवा एवं प्रार्थना करवा तेबे प्रभु स्वर्ग रे थाए आम प्रार्थना शुणिबे एवं आमर पाप को क्षमा करेंगे और आम देश को सुस्थ करेंगे। तेणु प्रभु यही लॉकडाउन एवं शटडाउन सुजोग दे जत बर्तमान मंदिर बा गिरजागृह बंद अच्छी किंतु घरे रही आम अन्य कार्य व्यस्त न रही आंठु भांगी निजक नम्र कर मुख अन्वेषण करू करू कुपथर फेरी आसी अनुतापर अश्रुष प्रार्थना करवा तेबे प्रभु आम प्रार्थना शुणिबे एवं सुस्थ करेंगे एवं आम करुणा को पराजय करी विजय हो पारिबा। हुए तो दुनिया पाई यह लॉकडाउन शटडाउन रो समय मात्र आम पाई ता हेउछि काम डाउन एवं नील डाउन रो समय। तेणु सुजोगर सद्व्यवहार करवा एवं प्रभु निकट को फेरी आसी आंठु भांगी प्रार्थना करवा तेबे करुणा को जय करवा कारण करुणा को जय करिवार एकमात्र अमोघ अस्त्र है प्रार्थना। प्रिय भाई भौणी माने आज एतिकरे मु विदाय नहीं नमस्कार। पुनर्बार आगामी दिन एक नुआ विषय नहीं मु आपण मान निकट को आसबि से जाए आपण मान विदाय नहीं। प्रेज द लॉर्ड।